আসসালামু আলাইকুম। গঞ্জি কো গঞ্জি কাজ করতেছি তো পুরো রাউন্ড দিছি তারপরে আমরা সীমানা তো এর পর্যন্ত না ইউটিউবের মধ্যে যে সব ইয়ে করতেছে আমরা বাংলাদেশ দল করে নেব। আমরা বিটিআর ভাইরা একদম প্রস্তুত আছি ইনশাল্লাহ। इंडिया कोलकाता जर्नलिस्ट, अरे सामने में आ जाना तेरा लोग साला, सामने आ जाना, पीछे से क्यों मरता है साला। इंडिया इंडिया दिस इज यूट्यूबर शासर हुमैन मंडर एच के मीडिया, पीछे से बहुत मरता है साला लोग। हम लोग बीजेपी जवान देखा ना, बीजेपी जवान कैसे करता है।